दुसऱ्या सायडीक जर तुम्ही अलायन्साचे टॉक करता जाल्यार अशें कित्याक करता काय म्हणून कितें म्हूण जाला हांव सिटींग एमएलए जे आसा तेंचे सिल्वा केन्ना स्टार्ट केलें हांवें काम करपाक तेंचे एज्युकेशन केन्ना कितले दीस जाले तेंच्यांनी सांगला की काल आनी पयर तुमी दिसलेले म्हणून जेन्ना ते अलायन्सा बद्दल उलयताय तांकां खबर आसा ना केपें काँग्रेसा आमदार आहा म्हणून तांकां दिसलें बीजेपीचो आमदार आसलो म्हूण केप्यां जेन्ना अलायन्स करपाक सोदताय 3 म्हयने पयलीं बीजेपीचे आतिशी जे दिल्ली लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहा ती केपें आख्खे आमगे एगोजीनी पाद्रींक आमगेल्या कॅथलीक कम्युनिटीज तांकां मेळ्ळे तेन्ना तांकां खबर ना काँग्रेस आमदार आहा म्हणून केप्यांकू से कितें आसता एवरी एक्शन रिएक्शन हॅज एन एक्शन हॅज एन रिएक्शन कळना तुका सो जे एक्शन तेजे तेम केला तेजे आमी रिएक्शन केला सो तुम्ही म्हणता की तुमचे जे तेंच्या कॉन्स्टिट्यूशन वयपाचे कारण तेम 3 म्हयने पयलीं केल्ले मरे आमी आतां एक 15 दीस म्हयनोभर काम स्टार्ट केला तेम 3 म्हयने तेंगे आतिशी काम करून गेला न्हू म्हूण सांगता आय कॅन प्रूव हर एंड इफ आय प्रूव लेट तेंगे एलओपी आतिशी सांग दे आय विल क्विट फ्रॉम गोवा म्हूण आय एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट I can prove, I can get 100 of people 2 or 3 months back. She has come and worked in Kepe. That time they did not know that there was a Congress MLA in Kepe. कसली सांगता रे ते फोकाण कताय ते तसले बारीक बारीक फोन टँका दवर म्हणून सांगते एल्टन बाब तुम्ही स्टार्टिंग जर आप येता तेन्ना तुम्ही म्हणटा की आप बीजेपीची बी टीम म्हणून आता तुमकां इंटरेस्ट आसा आपा See, it is in the larger interest of Goa. We are talking about the larger interest, not of Congress, of anything. हम गोय सांबाळपा जाय आज आमगे प्रेसिडेंटान सांगला एलओपीन सांगला गोवा कम्स फर्स्ट गोवा एंड गोवन्स कम फर्स्ट हम कितें सॅक्रिफायस करपा रेडी आहे गोंयच पासत आनी गोंयकारां पासत बट हे जे एलिगेशन म्हणटा कितें एक सायडीन एलायन्स आनी म्हणटा तांकां पयलीं विचार म्हूण सांग काँग्रेसाचो आमदार केप आशिल्लो नासलो तांकां खबर आसलो काय म्हूण विचार म्हूण सांग मागीर मुको उलय म्हूण सांग आय एम टेलिंग एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट सगळ्यांक खबर सोड आमगे प्रेसिडेंटा सोड एलओपी सोड आय विल हॅव अ डिबेट विथ हर if she gives me an answer saying that she will leave Goa and go and sit in Delhi बरोपण चोन दिया ते Delhi थिंग कित बुड्ड ते चोपा लाइन दिया तेंका Delhi की जात ते चोन दिया ती if she challenges me I will come and prove her wrong 3 months back she had not come to Kepe we have started now and what is the harm आप केदना रे काँग्रेस केदना रे आमगे काँग्रेसा लीडर आहे मरे वेळल्यांकू बाणाल्यांकू कित सांगता त्या बारीक बारीक त्यात भिलो आहे हांवें हो ते बारको हांवें हो ते पांयो गायला थिंगा आंग हाका अजून भितो गायला वेळल्यांक हांवें पांयो भितो गायला आंग भितो गायला आनी ते म्हाका सांगमा माय चिंचोणीची हांवें फूल रायट देर हांव लोकांको विचारतलो म्हाका ते आपाको विचारपाक गरज ना हांव लोक वेळ्ळे लोकांको विचारतलो गरज पडले जाल्यार आपा गरज ना म्हाका जातले जाल्यार तेम पयलीं चिंतपा जालो ना 3 म्हयने आमगे वेळल्ल्या केप्यां बोलते कुंकळ्यां बोलते लेट अस सी आय विल गेट इफ रिक्वायर्ड आय विल गेट रिलीजियस हेट एंड प्रूव हर रॉंग इफ शी सेज दॅट सर आता तुमच्या आमगे वेरेसागे कॉन्स्टिट्युन्सी गेली ती दोतोर कालुसाय कॉन्स्टिट्युन्सी गेले ती ते फोकाण कोताय तांकां फोकाण कोणाय काय म्हूण सांग येन दिसते आमगे प्रेसिडेंटा गेल्या फोनाचेर टेबलाचेर बसपा म्हूण तांकां पयलीं सांगू तांगे भितो आसा ते येन दिया एज आय हॅव सेड टुडे विजय सरदेसाय येयल्लो आमगेले केप्यांक नो प्रॉब्लम गेस्ट आर वेलकम तो देवा गेलो आपणागे देवळान गेलो लोकांको उलयलो देर इज नो हार्म इन इट he has not spoken anything he just came उलयला आपणागेले बाबा समस्या कितें आयिल्ले हे चाये काप दिताय मरे ते 100 रुपयांची गोंयकार 100 रुपया चाये कापाचे आई आमच्या तितू कापान चाव पिताय ती 100 रुपयांची गोंयकार आसतले चाये कापा गरज ना आमकां चाव पिताय ती 100 रुपया आसतली गोंयकार तितली भिकारी न्हू ती काप आनी बारके टॉर्च आनी सोंतरी घेवपाक हे हांव आपा सांगता नाल्यार सांग म्हूण सांग कापान दाखयता ना वेलायन डेफिनेटली it should be not one-sided. It should have respect for both the parties. एल्टन बाब एक असं की हांगासर लोकल लीडर आसता वाल्मिकी ते म्हणटा की अलायन्सा म्हणटा पूण खंय ना खंय आतिशय खंय ना खंय ते अलायन्स डॅमेज करशील We have no problem against our local AAP leaders. I think so. This is in their interest. Kejriwal Atishi interest and going पाड घालपाक सोदताय ते. We have no see. I have nothing against Kuru Silva. I have nothing against Venzi. I have nothing against their leaders, Valmiki and all who are there. End of the day, we have to see that we are Goans first. यो पार्टी बिटी म्हणटाय तो सोड आम गोंयकार पयलीं हेमी समज तर तेंच तोकल्यांक घालपाक दिल्ली सोन येता तेंच तोकल्यांक घालपाचें बाबा हे चाये कापां हे आम गोंयकार भिकारी न्हू म्हणटा हे चाये काप आनी संत्री आनी टॉर्च घेवपाक हे तेंका सांग दिया तेंका आमकां सांगपाक गरज ना आनी तेंकाय सांगता तुमी तेंगे लिडर तुमगे दिल्ली लिडरांक आमचे मत दुस्मानी कोणाकाय गोंय सांबाळपाक करया पयलीं
3 म्हयने पयलीं तुगे आतिशयेन सांगताली आमगे कितें लिडर रिलीजियस लिडर वी नीड मनी फ्रॉम आप वी डोंट रिक्वायर मनी फ्रॉम देयर आर लिडर्स एवरीवन इज सेल्फ सफिशियंट आम गोंयकार वरात तुगे 100 रुपये चाये कापाचे नाही दिल्ली सोन हाडायची चाये कापा ओके आणि सोदऱ्यो अल्टन बाबा आणि कसली अँटी कन्वर्जन बिल जे इंट्रोड्यूस this BJP anti conversion bill it is in fact not at least required in Goa आमकां तें गोंयकारां नाका आमी गोंयकार सार बरे भाशेन रावताय खुशालकायेन रावताय बरे भाशेन हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानान इफ देर इज एनीथिंग देर आर प्रॉपर रुल्स आमगेले बिल आहा हिंगा why they want to create this disturbance between Goans I don't know see वो BJP सरकार सदां सांगता oh this BJP party is always against communities. They only want to divide Catholics, Hindu, Muslim for their benefit, personal gains. Yen goinkaran chitba goroz ha. We are against it and definitely all those MLAs, we will definitely 7 of us, I feel that all 7 opposition MLAs will be against it. Even I want to request the MLAs who are there, एक काल एक पोस्ट येलो आम्ही कितले क्रिस्तांव जे आहाय ते भाव आहाय ते आमगेल्या भयण आहाय तो इन द BJP government. Let us see who will support them, the government for this bill. We are against it and we will see because this is only a tactic to divide the आमका गोंयकारांक with religious कास्टाचे रिलीजनाचे डिवाइड करपाक सो BJP हेतूंक म्हाका दिसता गोंयकारान पडची न्हू आनी जेन गरज आहा लिविंग पार्टी we should all come together for the betterment of Goa and Goans. Babu Kolekar gave the statement that there is no development in Kepe. In my prudent head on I have given म्हाका चीफ मिनिस्टरान सर्टिफिकेट दिल्या कुशावतीक BJP चे ऑफिस इनॉग्रेट करतना so I don't need a certificate from Babu. I have nothing to say against him. कळना तुका it's a lost chapter, it's a past history. So when the chief minister has said there is a lot of development in Kepe and he says that he has done it. Definitely as a chief minister finance portfolio teko he has given the funds. काल हांवें 5.30 करोडचे पुलीस स्टेशनचो वर्क ऑर्डर हाडल्या काल कळना तुका आज हांवें अंगणवाडीचो इनॉग्रेशन केला which was built in 1984. 84 केलो आनी it was totally down. I've inaugurated पेंट टीम गे स्वता पयशां केला भुरग्यां युनिफॉर्म स्वता दिले बेंचीस हांवें हाडले थ्रू CSR. See, there are a lot of things Kepenkar knows. I don't have to have a certificate with him. It's a पहिले history. I don't want to speak anything on it. Forget it. हे प्रोजेक्ट तुमचे आता इनोव्हेट जाता ते सगळे प्रोजेक्ट तेंचेही हाडलेले त्यांच्या म्हणा तेगे घरा वचून पयशे हाडले केसो हेजे वयले पयशे पडले तुका तेजे पयशे हाडून आयले हे गुणायक तेजेर बारगे तांबडे चिट्टे आनी पयशे